नमस्कार समस्त को देखो आज हूँ आमर कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवेम्बर एटा को लॉ डे बोली नेशनल लॉ डे बोली पालन करा जाए। समस्ते जानते आ पछर कौन टिके बहुत कहानी कहवाई चाहूँगी। होप कि आप समस्त को पसंद आसो। जदि पसंद आसो निश्चय वीडियो को लाइक करेंगे। आउ चैनल जदि नुआ देखुं चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करेंगे। देखो आमर जो कॉन्स्टिट्यूशन डे एटा कौन कहले कौन बुझा जाए। समस्ते जानते 26 जनवरी 1950 ठारू कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता से आम रिपब्लिक डे बोली पालन करती। पुणी कॉन्स्टिट्यूशन डे कौन देखु कॉन्स्टिट्यूशन टा तैयारी होगा 2 वर्ष 11 मास 18 दिन लगी। समस्ते जानते आज दिन में माने 26 नवेम्बर किंतु मसीहा 1949 50 ठारू लागू होता। 26 जनवरी 50 ठारू किंतु 26 नवेम्बर 1949 मसीह संविधान तैयारी होगा सरी जाइए ताकू संविधान सभा आडप्ट करथिला। से दिन टी मन रखापी आम से दिन को तार हिस्टोरिकल इम्पोर्टान्स गोटे किसी अच्छी बोली फिल करिकी से दिनटा को कॉन्स्टिट्यूशन डे बोली आमे पालन करी आसुचंती। 1949 मसीहा ठारू एटा पालन होउची। देखंतु ताले अपन मन में प्रश्न उठुथिबे जे कौन समस्ते प्रायतः संविधान विषय जानी जो मैंने प्रिपेरेसन कर निश्चय जानते। तथापि मुझे बहुत आउ कही दूची जो मैंने जानी बेसी मन रही जो मैंने न जानते नुआ करके जानी। देखो 1938 रे 1938 मसीह जवाहरलाल नेहरू भाविले जे आम गोटे संविधान निर्माण करवा से आम गोटे संविधान सभार आवश्यक रही है। तो ब्रिटिश मैंने अच्छा तापर जानते 1940 मसीह आम आसला कौन अगस्ट प्लान आसी क्रिप्स मिशन कैबिनेट मिशन समस्त जानते। तापर 1940 जाकि 1946 मसीह जो आसी 1946 9 डिसेम्बर ठारू संविधान सभार फास्ट मीटिंग बसला। 1946 9 डिसेम्बर भेरी इंपोर्टाट डेट यहाँ को मन रखि यही दिन ठारू संविधान तैयारी होगा स्टार्ट होती। फास्ट मीटिंग बस दिन ठारू संविधान तैयारी हो यही दिन ठारू 26 नवेम्बर 1949 पर्यंत डे काउंट कराई कि जो 2 वर्ष 18 मास 11 दिन होती। स्टार्टिंग डेटा समस्ते मन रखिए 9 डिसेम्बर 1946 माने आम इंडिया स्वाधीनता पाइनी ता पूर्वर से दिन संविधान सभार फास्ट मीटिंग बसी। से जो मीटिंग बसी कहीं ना कहीं जन प्रेसिडेंटशिप कर कि तार गोटे जड़े सभापति अध्यक्ष होते। प्रथम अध्यक्ष किए थे संविधान सभार सी होती जड़े वरिष्ठ व्यक्ति को जिते कराई सी होती सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ मन रखिए 9 डिसेम्बर 1946 ताले जो सच्चिदानंद सिन्हा को किए से परिचित किए करते से संविधान सभा से कौन निजुक निजे ही जाते ना सेठी आचार्य कृपालिनी बोली जड़े सी से संविधान सभा अध्यक्ष भाव में परिचित करते। तापर 11 डिसेम्बर आसी पहुँची। 11 डिसेम्बर रे राजेंद्र प्रसाद को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन कराइथिला ना स्थायी अध्यक्ष बोली कराइथिला। समस्त जानते ताले सेठी उपाध्यक्ष किए थे तले से होचंती एस.सी. मुखर्जी। तापरे से जो उपदेष्टा समस्ते जानते एडवाइजर बा आम कहीपर सलाहकार सी थे सर बी.एन. रॉय। ये गला तार 2 दिन पर जिते राजेंद्र प्रसाद हेले परमानेंट अध्यक्ष। सच्चिदानंद सिन्हा ओनली 2 डेज होते 9 डिसेम्बर रु 11 डिसेम्बर 1946। तापर देखो 13 डिसेम्बर 1946 कौन होना जवाहरलाल नेहरू गोटे उद्देश्य प्रस्ताव देते जोटा कि स्वीकृति कर तापर कौन है माउंट बेटन योजना आसी समस्ते जानते। भारत जो स्वतंत्रता अधिनियम सब आसी अनुसार कौन कराला संविधान को गोटे स्वतंत्र बर्तमान कर दिगला। हाँ से चलो एबे कौन है संविधान गोटे लेजिस्लेचर भाव में काम कला तार 2टा काम बर्तमान होगला। कौन से 2टा काम गोटे हूँ तो सी संविधान तैयारी कर द्वितीयटा हूँ से आईन कानून को लागू कर यहाँ मन रखिथे। आ पूर्वर संविधान सभार केवल मात्र गोटे काम थिला जे से संविधान तैयारी करिवो किंतु जो आसिला माउंट बेटन योजना भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 आसीगला सेबेटू कौन करागला ना संविधान को 2टा काम दे दिगला। लेजिस्लेचर भूमिका से निभेब गोटे हूँ से संविधान सभा माने तैयारी करिवो ता सहित आईन कानून को मध्य से लागू करिवो। ताले जतले संविधान सभार जो 2टा काम रहिला ता भीतर गोटे काम जो संविधान सभा जो मीटिंग सब बसुला सेठी अध्यक्ष होते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किंतु जितेबाला
ଆଇନ ଲାଗୁ କରିବାର ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେଇ କାମଟା ଚାଲୁଥିଲା, ମିଟିଂ ବସିଥିଲା, ସେଠି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ ନା ଜିଭି ମାଲବଙ୍କର। ଏଇଟାକୁ ଭଲକିନି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ଜିଭି ମାଲବଙ୍କର ସେଠି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପାଇଁ ସେ ଲୋକସଭାର ଫାଷ୍ଟ ସ୍ପିକର ଯେଉଁ ବାଚସ୍ପତି ସିଏ ହେଇଥିଲେ ଜିଭି ମାଲବଙ୍କର। ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିଥିବେ। ତାପରେ 22 ଜୁଲାଇ 1947 ମସିହା, 22 ଜୁଲାଇ ମାନେ 15 ଅଗଷ୍ଟର ପୂର୍ବରୁ, ସ୍ୱାଧୀନତାର ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାରେ କ'ଣ କରାହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ସମ୍ବିଧାନ ସଭାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ଫ୍ଲାଗକୁ ଆଡପ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା, ସେଦିନ ଆମର ପତାକାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଗଲା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଯାଇକି ଆସିଲା ଆମର ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି ଆସିନି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 9 ଡିସେମ୍ବର 1946ରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସମ୍ବିଧାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଗଲା ଇଣ୍ଡିଆ। ତାପରେ ଆସିଲା ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି। ସେଟା କେବେ ଆସିଛି ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି? ନା 19 ଅଗଷ୍ଟ 1947। ଦେଖନ୍ତୁ 15 ଅଗଷ୍ଟ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲେ, 16, 17, 18 ଯାଇକି 19 ଅଗଷ୍ଟ 1947ରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି ଆସିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି ଆସିଲା, ୟାର ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ଥିଲେ ଆମର ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେଠି B.R. ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ମିଶାଇକି ଆହୁରି 6 ଜଣ ବା ଟୋଟାଲ୍ 7 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। K.M. ମୁନ୍ସି ଜଣେ ଥିଲେ, B.L. ରାଓ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଯେଉଁ ମାଧବରାଓ ଆସିଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ଆଲାଦିନ କ୍ରିଷ୍ଣା ଆୟର, ଏସବୁ ଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 4 ନଭେମ୍ବର 1948 ମାନେ ଆମର 19 ଅଗଷ୍ଟ 1947ରୁ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି ଆସିଲା। ତାର 7 ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ତାପରେ 1948 ମସିହା ଆସିଲା। 4 ନଭେମ୍ବର 1948ରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ଯେଉଁ ଆମର B.R. ଆମ୍ବେଦକର, ସେ ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଡ୍ରାଫ୍ଟଟାକୁ ଆଣିକି ପେଶ କଲେ, ପଢ଼େଇଲେ। ସେଟା ପଢ଼ାଗଲା 5 ଦିନ ଧରିକି। ସେଟା ତାପରେ ତର୍ଜମା ଚାଲିଲା। ସେଟା ପଢ଼ାଗଲା 5 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଲା। ସେ ତାପରେ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ କରି ରଖିଦିଆଲା। ପୁଣି ସେଟାକୁ ଖୋଲାଗଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଥର ପାଇଁ ପଢ଼ାଗଲା। କେବେ ନା 15 ନଭେମ୍ବର 1948ରେ ପଢ଼ାଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ 4 ନଭେମ୍ବର 1948ରେ ସେ ଫାଷ୍ଟ ସେଟାକୁ ଡ୍ରାଫ୍ଟଟାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ପୁଣି 15 ନଭେମ୍ବର 1948ରେ ସେଟାକୁ ପଢ଼ାଗଲା। କେତେ ଦିନ ସେଟାକୁ ପଢ଼ାଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ? 17 ଅକ୍ଟୋବର 1949, ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ 1 ଇୟର। 15 ନଭେମ୍ବର 1948ରୁ 17 ନଭେମ୍ବର 1949 ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ା ହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 14 ନଭେମ୍ବର 1949ରେ ତାପରେ ବିଚାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଫାଇନାଲି ଆମର 26 ନଭେମ୍ବର 1949ରେ ସରିଲା। ଆଉ B.R. ଆମ୍ବେଦକର ସମ୍ବିଧାନ ସଭାରେ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବିଧାନ ରେଡ଼ି, ୟାକୁ ଖାଲି ପରମିଶନ ଦରକାର। ସେଠି କେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାରେ? ସେତେବେଳେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଆମର 284 ସଦସ୍ୟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ସିଗ୍ନେଚର କଲେ। ଆଉ ସେଟା ଆମର କ'ଣ ସମ୍ବିଧାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲା। ଆଉ 1950 ମସିହା 26 ଜାନୁଆରୀ ଠାରୁ ପାଖରୁ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ହୋ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଡେରେ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କହିଲି 7 ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ ମିଶେଇକି ଆମର B.R. ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ, ସେଇ 7 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ। ମୁଁ ମେ ବି ଭଲକିନି କହିପାରୁନି। B.L. ମିତ୍ରା ଥିଲେ, B.L. ମିତ୍ରାଙ୍କ ଜାଗାରେ ମାଧବରାଓ ଆସିଥିଲେ, ଗୋପାଳସ୍ୱାମୀ ଆୟଙ୍ଗର, ଆଲାଉଦ୍ଦିନ କ୍ରିଷ୍ଣାସ୍ୱାମୀ ଆୟର, ଆଉ K.M. ମୁନ୍ସି, ଆଉ ଜଣେ 2 ଜଣ କିଏ ଥିଲେ ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ମନେ ପକାଇ ପାରୁନି। ଭଲ ଲାଗେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ମୋର ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ରୂପମଞ୍ଜରୀ's ଡେଲି ଲାଇଫ୍, ହୋପ୍ କି ତାକୁ ଆପଣ ଯାଇକି ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମୋର ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।